वेलकम बैक व्यूअर्स। मॉर्निंग विद हम के गेस्ट कॉर्नर में आज हमारे साथ रिट्स थिएटर के रिट्स एंटरटेनमेंट के दो साथी मौजूद हैं और ऐसे साथी जो कि बहुत टैलेंटेड हैं, जिन्होंने शायद कहीं से फॉर्मल ट्रेनिंग तो नहीं ली होगी पपेट्स की और तमाम बच्चों की जो एंटरटेनमेंट देते हैं, लेकिन आई थिंक ये इनबॉर्न टैलेंट होता है या देख के सीखना है, तो बहुत बहुत बड़ा टैलेंट किसी देख कर और हम चीजें जो है पिक करते हैं और सीखते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में इन चीजों का कोई इंस्टीट्यूशन तो है नहीं कि कोई हमें पपेट्स चलाना सिखाए, कोई हमें वॉइस ओवर्स करना सिखाए या बच्चों को एंटरटेन कैसे किया जाता है वो करना सिखाए, क्योंकि हम बच्चों को जो है वो समझते ही नहीं ना, फिर बच्चे भी कुछ हैं, दुनिया की मखलूक हैं, हम उनको प्रायोरिटी में रखते ही नहीं। इसी वजह से शायद जो है बच्चों के लिए इतना कुछ नहीं कर पाते। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मॉर्निंग विद हम ने ये इनिशिएटिव लिया और सनी समर्स जो है बच्चों के लिए थोड़ा सा हल्की फुल्की एक्टिविटीज रखी बच्चों की, ताकि बच्चे भी हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकें। आज बच्चों आप भी हमारे इस गेस्ट कॉर्नर से बड़ा एंजॉय करेंगे, इसे देखकर बहुत मजा आएगा, क्योंकि हमारे साथ साथी मौजूद हैं रिट्स एंटरटेनमेंट के विंसेंट लॉरेंस और विक्टर लॉरेंस। और जो विक्टर हैं उनको तो हम विक्टर भी कहते हैं, सैम भी कहते हैं, लेकिन जो विंसेंट लॉरेंस है उनको नॉर्मली लॉरेंस के नाम से लोग कहते हैं। तो बहरहाल दोनों जो है वो रिट्स एंटरटेनमेंट हैं। हम बात करेंगे रिट्स, मेरा ख्याल है दोनों को एक नेम रिट्स ही है, तो रिट्स से आपकी मुलाकात करवाते हैं, बात करते हैं और जानते हैं कि इतना सारा टैलेंट जो इनके अंदर है ये कहाँ से आखिर आया, कैसे इन्होंने अपने आप को ट्रेन किया, क्या कुछ किया। और साथ साथ ये कि रिट्स एंटरटेनमेंट जो है वो बहुत सारी एक्टिविटीज करती है, बहुत सारी एंटरटेनमेंट फराम करती है, तो वो क्या कुछ है आइए मिलते हैं हम विंसेंट और लॉरेंस से। ठीक है ना? नहीं शायद गलती होगी सही कहा मैंने? सही कहा। क्या हाल है? ठीक ठाक है? बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए हैं। मुझे ये एहसास भी है कि आपका रात देर तक शोज चलते हैं, आपके सुबह सवेरे उठने का इत्तेफाक इतना नहीं होता होगा, हमारे शो के लिए स्पेशली उठना पड़ा होगा। जी हाँ, थोड़ा सा ही है। थैंक यू वेरी मच, आपका शुक्रिया, आप लोगों ने बुलाया, थैंक यू। अच्छा, अब ये बताइए कि रिट्स एंटरटेनमेंट जो है उससे बहुत सारे लोग वाकिफ हैं कि वो रिट्स एंटरटेनमेंट हमें सालों से जो है वो एक क्वालिटी की एंटरटेनमेंट फराम करी है, खासतौर से बच्चों के हवाले से। पहले तो मुझे बताइए कि इस फील्ड में आना कैसे हुआ, बच्चों के लिए कोई काम करना है तो बड़ी अनोखी सी बात लगी, इतने साल पहले, वो भी किसको ख्याल आया? हमने शुरू किया 1990 में। हाँ। और वो बस उस वक्त से शुरू किया है और 18 साल हो गए। 18 years। कैसे शुरू किया? वो आपके अपने बच्चों ने कहा? नहीं, हमारे तो हमारी शादी नहीं हुई थी। वो एक अचानक एक बर्थडे पार्टी में ताहिर साहब की बेटी की बर्थडे थी। हाँ। उन्होंने अप्रोच किया कि कुछ कर लें, कुछ इस तरह की कोई चीज हो सकती है। तो वो उस वक्त तो पपेट्स हमने शुरू नहीं किए थे, तो हमने फिर एक मैजिशियन और एक जगलर जो बाहर से आए हुए थे उनको अरेंज करके दिया, तो वहां से फिर वो अचानक जो है वो शुरू हो गया। अच्छा, उनको देखकर? हाँ, उस पार्टी से जो है ना, वो दैट वाज द फर्स्ट इवेंट वी डिड। उस पार्टी से एक और पार्टी आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर हमने पपेट्स बनाना शुरू किए। अच्छा, तो ये घर वालों ने कैसे आपको लिया? मतलब ये हम तो सोचते हैं कि बच्चे पढ़ेंगे, कोई करियर, कोई ठीक ठाक प्रोफेशन की तरफ जाएंगे, घर वालों ने कैसे सपोर्ट किया? हम पढ़ते रहे। हमने बिल्कुल अपनी एजुकेशन कंप्लीट किया कि मतलब जितनी करनी थी ग्रेजुएशन, साथ साथ काम करते रहे। लाइक इवनिंग क्लासेस लेते थे हम, शाम को कॉलेज में काम चल सकता है। हम ये कहते हैं कि नहीं पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, हम काम में लग जाते हैं और घर संभालने में लग जाते हैं, तो ये लेम एक्सक्यूजेज होते हैं। आपका यू वांट टू डू इट, यू कैन डू इट, इट्स द विल पावर। आपके पास विल होनी चाहिए, आपका इंटरेस्ट है, आप करेंगे, आप पढ़ेंगे भी, और अगर मतलब आपको नजर आ रहा है कि हाँ इसमें कुछ फ्यूचर हो सकता है, तो आप मेहनत करते रहे, पढ़ते भी रहे। कैसे लगा कि इसमें फ्यूचर हो सकता है, इसमें स्कोप हो सकता है, आइंदा आने वाली दोनों में जो है वो ये बहुत अच्छा प्रोफेशन साबित हो सकता है? देखो, जब आपने कोई अच्छा काम शुरू करें और आपकी नीयत अच्छी हो अच्छे काम करने की, आपने क्वालिटी को सबसे आगे रखना है, तो वो फिर आपका क्लाइंटेल बढ़ता रहता है, फिर आपको अंदाजा होता है कि हाँ इसमें आगे फ्यूचर है। तो चूंकि हम पढ़ भी रहे थे, हमने बिल्कुल प्रोफेशनली नहीं शुरू किया था, अचानक शुरू हो गया। और वो शुरू होते होते आहिस्ता आहिस्ता, शुक्र खुदा का। And secondly, there wasn't anyone doing it in Karachi. Karachi is the biggest city of Pakistan. You were the pioneer. No, we are not the pioneers. You see, we have Rafi Peer. They are there. They are the pioneers. मतलब कराची की बात कर रहे हैं। हम सबको देख के उन लोगों को देख कराची में नहीं, कराची में कोई उस वक्त कोई नहीं था। फिर हमारे ही थिएटर से
اب کافی نکلے ہیں. لیکن مجھے یہ بڑی حیرت ہوتی ہے آپ اپنے پپٹس بھی خود بناتے ہیں. یہ ایک بڑی اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے پپٹس کو بنانا, کیریکٹرز کو کریٹ کرنا, اس کو وہ فیچرز دینا, اس کو وہ مینرزم دینا, اس کو وہ وائس دینا, اس کی وہ اسکٹس لکھنا, سب یہ سارا کچھ کام آپ نے کہاں سے سیکھا؟ دیکھیے سب سے پہلے ہوتا ہے کہ آپ ریکارڈ کیا کر رہے ہیں, آپ نے شو کیا کرنا ہے. اگر کوئی آپ فیری ٹیل آپ نے کوئی اڈاپٹ کر لی, اس کو تھوڑا سا آپ نے چینج بھی کر دیا, کوئی نئے زمانے کے حساب سے آپ نے کچھ کر دیا, پھر آپ نے سوچا کہ اس میں پپٹس کتنے آئیں گے, ان کے کیریکٹرز کیا کیا ہیں, اس کے حساب سے آپ نے پپٹس ڈیولپ کیے, پھر اس کے آپ نے کاسٹیومس کیے, پھر آپ نے اس کی ٹون نکالنی ہے. آپ نے یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے, آپ نے تو یوں کر کے بتا دیا, یہ میں نے یہ اسٹیپ کیا, میں دوسرے اسٹیپ پہ گیا, پھر میں نے آواز کر دی, پھر میں نے اسکرپٹ لکھ دیا. لیکن یہ بڑا اسپیشلائزڈ کام ہے. یہ فار اسکرپٹ رائٹنگ وی یوز ٹو ہائر پروفیشنل, ٹھیک ہے نا, پروفیشنلس کو ہائر کر کے ہم ان سے اسکرپٹ رائٹنگ کراتے ہیں. پھر جو ووکلز ہیں, جہاں ہمیں ضرورت پڑتی ہے پروفیشنل ووکلسٹ کی, وی ہیو ڈن علی بابا اور 39 چور, جس میں ہم نے بشرا. دس ٹائم چیک از براٹ ٹو یو بائی وارد لائف کا نیٹورک. نام چینج کیا, علی بابا 40 چور سنا, 39 چور چینج کیا ہم نے اس کو, ہم نے اس کو چینج کیا. اس میں پھر جو ووکلسٹ تھے, ہم نے بشرا انصاری, ایاز خان, شہزاد رضا, سلطان شیخ, دے آل کیم. ان سے ہم نے پھر مرجینا کی ووکلز بشرا انصاری نے کی, علی بابا کی ایاز خان نے کی, قاسم کی شہزاد رضا نے کی, اس طرح. اور ایک جو ڈاکو کی تھی وہ میں نے کی, اس میں وہ گبر کا ٹون اس میں ڈالا تھا میں نے. اور یہ پپٹس کیسے بنتے ہیں؟ پپٹس دیکھیں جو ہم یوز کرتے ہیں, دوز آر 2 kinds of puppets. ایک ہے راڈ پپٹس, وہ بنتا ہے تھرموپول سے, اور جو ہاتھ ہیں اس کے سارے ووڈن ہوتے ہیں. اور جو گلو پپٹس ہیں وہ اسپنج سے بنتا ہے, کلاتھ اوور اٹ. تو وہ بھی ڈیزائن آپ ہی کرتے ہیں؟ دیکھیں جب ہم نے شروع کیا تھا تو ہمیں امان صاحب نے بہت سپورٹ کیا تھا, کیونکہ وہ ہوٹلز میں بناتے ہوتے تھے نا, وہ اسکلپچرز بناتے تھے ہوٹلز کے اندر. اب ان کو پھر ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں کچھ بنا دیں گے. بڑی مشکلوں سے راضی ہوئے نا, وہ کہنے لگے اچھا چلو ٹھیک ہے. پھر انہوں نے 4-6 ہمیں بنا کے دی. پھر ہم نے دیکھا کہ یہ بن کس طرح رہے ہیں. پھر وہ بھی اتنے بزی تھے, لیکن جب بھی ہمیں کوئی پرابلم ہوتی تھی ہی یوزڈ ٹو ہیلپ اس. اچھا, مطلب لارنس مجھے یہ آپ کی باتوں سے بڑی ایک اچھی پازیٹیو ایک تھنکنگ آ رہی ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں کوئی اسکول نہیں ہوتا, ہمارے کوئی اکیڈمی نہیں ہے, ہمارے یہاں یہ نہیں ہے, ہمارے وہ نہیں ہے. وہ تو پتہ نہیں کب بنیں گے, کیونکہ ہماری پرائرٹیز میں اور بیسک چیزیں ہی وہ پوری نہیں ہو رہی, تو یہ تو بڑے لگژریس چیزیں آ جاتی ہیں. تو جب آپ کو کچھ سیکھنا ہے, آپ کے اندر یہ ول ہے, تو دیکھیے آپ نے اپنے راہیں ڈھونڈ لی. آپ نے امان صاحب جو کہہ رہے ہیں, آپ نے ان سے سیکھا, تھوڑا ان سے سیکھا, اور آج آپ ایک بہت بڑی ایک ریٹس انٹرٹینمنٹ کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے. میرے خیال ہے کہ آئندہ وقتوں میں آپ لوگوں پہ بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ کوئی انیشیٹو لیں اور سکھائیں لوگوں کو. اس پر بھی بات کریں گے. ہم ایک بریک کا ٹائم ہو رہا ہے, بریک سے گزر کے بھی واپس آئیں گے. ریٹس انٹرٹینمنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے 2 ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. لارنس کہتے ہیں, جیری بھی کہتے ہیں بچوں کے لیے جیری نا, اور سیم موجود ہے, وکٹر. تو سیم اینڈ جیری بچوں دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ لوگوں کے لیے آئے ہیں اور آپ لوگوں کو بہت ساری باتیں بتائیں گے ان پپٹس کے بارے میں, لیکن ایک بریک کے بعد.